Yeah, hello everybody. Yeah, This is okay. Gopal Ahuja here from Mumbai. Alhamdulillah, Pak Gopal is present, Thank you yeah? very much for your joining us. Okay, so audience, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, His Excellency Pak Agus Sabtono, our Consul General in Mumbai, Pak Gopal Ahuja, Chairman of World Clove Council in Mumbai, India, also Chairman for Navi Spice Market in Mumbai. Good afternoon. Good evening, Kang Yoga from Indonesia and everybody from Indonesia. Kindly introduce Kang Yoga is call himself as Spice volunteer. His activity is mostly in the field, in the agriculture business, including coffee and spices. His community's coffee already reached Paris in France, basically as beans, which will then grind in France, in Paris. About this subject, we invite Kang Yoga as the spice practitioner and field operator to firstly introduce us to the Lalpari cloves, since we might find different interpretation regarding what is Lalpari cloves. Is it from the specification standpoint or cultural standpoint? Main purpose is to find a common knowledge, which then will be serving the purpose of easier transaction in the market for us. Also present Pak Agus Sabtono, of course, in Mumbai, our Consul General, which then will provide us with contemporary data regarding clothes market from Indonesia to India, specifically in Mumbai. And later we will be asking Pak Gopal Ahuja from Clove Council, World Clove Council, specifically regarding his cultural background in India, to introduce us for the Indian standpoint, which Lalpari is originally a commodification from Indian market for our clothes from Indonesia. Please also notes that we last night already sent to you our handout, which brief the purpose of this introduction for Lalpari clothes. Yeah, we know that in India, this Lalpari means red fairy. So we got a clue that it is actually a cultural fondness, a proud name for our Indonesian clothes, which recognized by a very good name in India. Red Fairy is a good name, yeah. But we don't know actually what is behind the call name. This is our purpose to set this event, to start a discussion about cultural background behind the economical manners. Usually Pasar Rempah as a spice market discussion, talking about price. But now let's talk about culture. We have a group from an anthropologist, also from India, Mr. Arjun Appadurai, that actually while we learn about culture,
naturally we learn about the economical value, because in cultural practice we also doing the economical practice. So without further ado, we call Kang Yoga. Mohon izin Pak Agus Sabtono. Kami mulai dari Kang Yoga ya. Silakan. Pak Gopal, your permission, yeah. We start from our field operator standpoint, Kang Yoga, which later I will briefly introduce or translate the presentation to Pak Gopal ya. Please go ahead. Please go ahead. Okay, thank you Pak Gopal. Kang Yoga, tadi saya kasih introduksi dulu ya Kang Yoga. Jadi kita membuka diskusi ini dengan judul Cengkeh Lalpari kan ya. Jadi mungkin ingat waktu kita ngobrol tentang Cengkeh Lalpari ini, kita dapat masukan dari Kang Yoga bahwa dari kita itu membuat atau mencapai spesifikasi lalpari itu adalah ketika kita dalam proses pasca panen melakukan pengeringan dalam tempo tertentu yang membuat cengkehnya itu tidak sampai kering menghitam, masih merah gitu ya. Nah ternyata memang itu juga yang menjadi dasar nama lalpari. Ada lalpari itu sebetulnya artinya peri merah gitu. Nah di sini kita ingin dapat masukan nih dari Kang Yoga. Silakan manfaatkan waktu kurang lebih 10 sampai 20 menit Kang Yoga. Angga. Baik Pak Cedar ya. Ya. Selamat sore Pak Agus Sabtono. Good evening Pak Mr. Gopal. Saya Yoga Prakasa Pak. Saya volunteer khususnya di rempah-rempah dan sekaligus penyuluh pertanian di hampir di semua daerah penghasil rempah-rempah Pak. Mungkin dari sejarah cengkeh ini yang menarik. Cengkeh ini sudah terkenal dari abad kedua ya, jauh sebelum bangsa Eropa itu masuk ke dalam Nusantara. Jadi ada cengkeh yang mungkin pertama kali ditemukan cengkeh di Nusantara ini berada di Maluku Pak, di Maluku Utara, tepatnya itu di Halmahera. Jadi di sana disebut tanaman itu tuni. Dan di cengkeh untuk Nusantara ini yang sekarang banyak dipasarkan itu ada 3 jenis cengkeh, yaitu jenis Zanzibar, lalu ada lagi Cikotok, dan satu lagi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Perkebunan itu namanya si putih. Nah menariknya di cengkeh ini ada spesifikasi khusus untuk permintaan dari India yang disebutnya lalpari atau dibilang cengkeh merah ya. Nah perkembangan lalpari ini sebenarnya yang saya analisa itu merupakan warisan dari para saudagar zaman dulu yang masuk ke Indonesia abad 16. Jadi perkembangannya lalpari itu di Maluku yang lebih banyak memproses lalpari. Jadi semua cengkeh dari ketiga jenis itu bisa dibuat lalpari. Jadi untuk proses lalpari sendiri harus ada 4 proses yang harus dikerjakan oleh para petani untuk bisa menjadi lalpari.
nanti saya akan bahas di proses pasca panennya. Sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan informasi mengenai apa itu cengkeh lalpari dan apa itu cengkeh untuk kebutuhan konsumsi rokok. Sebenarnya lalpari itu lebih dulu ditemukan diedukasi oleh para saudagar pada saat masuk ke Nusantara, khususnya di Maluku. Mereka berkembang prosesnya itu benar-benar untuk rempah-rempah sebelum ada ditemukannya ramuan untuk rokok kretek. Dan proses lalpari sendiri itu membutuhkan satu proses yang harus difermentasi atau diperam selama 24 jam. Kalau untuk yang rokok biasanya nggak harus di fermentasi. Jadi perbedaannya itu. Berkembangnya pabrik rokok ini menyebabkan lalpari itu jarang dipakai oleh para petani untuk memproses lalpari. Berkembangnya produsen pabrik rokok itu yang hanya menyerap cengkeh-cengkeh yang tanpa lalpari karena berbeda konsumsinya antara pabrik rokok dan rempah-rempah. Untuk cengkeh sendiri, Pak, yang saya analisa di lapangan itu memang cengkeh itu ditemukan di Indonesia yang beredar ke seluruh dunia. Ditemukannya cengkeh di Indonesia itu ada di desa buku ada di desa buku bau apa ya? Buku bau lava, bau lawa. Itu ada di Halmahera Utara. Itu ada tanaman cengkeh yang umurnya sampai 450 tahun. Nah, berkembangnya cengkeh ini dikembangkan karena dulunya sebagai monopoli perdagangan dunia. Akhirnya abad ke-17 itu pernah disebarlah cengkeh dari Maluku itu ke wilayah Zanzibar, lalu ke Madagaskar, lalu ke wilayah Perancis lah. Nah, yang menyebabkan boleh dibilang terkenalnya Zanzibar dari India ya, dari Madagaskar. Tapi sebenarnya cengkeh Zanzibar sendiri asal usulnya itu dari Halmahera Utara, dari Halmahera. Nah, itu yang menarik untuk saya teliti asal usulnya cengkeh itu dan kenapa cengkeh itu diburu oleh bangsa Eropa dan bangsa Cina dan bangsa Asia lainnya ya, seperti India. Nah, untuk lalpari sendiri proses yang harus dikerjakan oleh para petani itu pertama dia harus sortir basah. Setelah sortir basah, lalu harus selesai disortir basah harus diperam selama 24 jam. Setelah diperam baru dijemur sampai 5 sampai 6 hari. Setelah itu baru disimpan di storage sampai kering, bisa 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Ada yang menarik di lalpari ini, semakin ke abad modern ini semakin hilang proses lalparinya. Karena kita tahu kebutuhan pabrik rokok itu menyerap hampir 95% cengkeh nasional yang diserap oleh pabrik rokok.
5% bisa dibilang di perdagangan bebas dijual di ekspor lah ke negara-negara India, Pakistan, lalu ada juga ke Eropa. Ini yang menariknya. Dan kebanyakan teman-teman yang eksportir atau pedagang-pedagang cengkeh, mereka nggak tahu apa itu permintaan lalpari, apa itu permintaan cengkeh aja gitu, cengkeh AB6 atau AB0 atau seperti tanpa ada embel-embel lalparinya. Ini yang menyebabkan produk knowledge-nya tidak diketahui oleh para pedagang atau eksportir di Indonesia. Hanya sebagian kalangan aja yang tahu tentang lalpari clove ini. Ini yang menarik karena lalpari sendiri setahu saya basisnya itu ada di Maluku. Dan kalau ada cengkeh yang dari daerah lain disebut lalpari, saya pikir harus dilihat dulu cara prosesnya ya. Yoga, Iya Pak. nah, boleh diceritakan waktu itu mengenai kandungan eugenol itu, Kang Yoga, itu gimana tuh? Kalau untuk kandungan eugenol sendiri di cengkeh itu berbeda-beda Pak. Kandungan di mana tempat dia tumbuh, di mana kadar air curah hujannya seperti apa, itu berbeda-beda. Tapi semua cengkeh itu bisa dibuat lalpari gitu. Baik itu di Jawa, baik itu di Minahasa, baik itu di Maluku, itu semua bisa dibuat lalpari. Bedanya? Cuman kadar eugenolnya itu bermacam-macam. Kalau selama ini yang dicari sebagai lalpari itu kandungan eugenolnya ada spesifikasinya atau gimana, Kang Yoga? Tidak ada spesifikasinya. Biasanya kadar eugenol itu di atas berapa ya? 90 kalau salah Pak. Saya nggak pernah analisa kadar eugenol, cuman untuk proses saya tahu untuk proses clove ini saya mengerti untuk prosesnya gitu. Dan jenis-jenis cengkeh apa aja yang ada di Indonesia. Apa lagi nih yang bisa diceritakan tentang lalpari, Kang Yoga, kalau di lapangan? Untuk cengkeh lalpari sendiri karena di Indonesia ini kan beda-beda pasca panen Pak. Ya. Ada di Jawa itu sekitar bulan Agustus, lalu di wilayah timur sekitar Desember sampai Januari, Februari. Untuk proses lalpari sendiri, pada saat pemetikan tingkat kematangannya cengkeh itu para petani sudah tahu. Sebelum bunganya mekar, mereka sudah dipetik gitu. Jadi jangan sampai bunganya mekar itu dipetik. Jadi sebelum bunganya mekar, pada saat pas kadar tingkat kematangannya buah cengkehnya ini, mereka ngepetik. Yang membedakan lalpari dan bukan itu di proses pemeraman, mungkin itu pemeraman selama 24 jam itu. Udah jadi tradisinya itu ya. Yang dimaksud di peram Ya, ini, tradisi. Yang dimaksud di peram ini, Di kalau peram gimana? Pada saat dijemur, pada saat dijemur itu dia ditutup dengan plastik atau lalu ditutup lagi dengan karung. Bisa juga dimasukkan ke dalam tempat seperti drum. Setelah dipetik, setelah dipisahkan tangkai dan bunga cengkehnya, dimasukkan ke dalam drum dan disimpan selama 1 hari. Setelah 1 hari baru dijemur full di matahari. Yang membedakan itu, kalau untuk konsumsi pabrik rokok itu biasanya setelah dipetik dan dipisahkan tangkainya, mereka langsung jemur. Oke.
kasih Dan kemudian ada lagi tradisi di Maluku kalau tidak ada matahari itu mereka diasap, Pak. itu bagian fermentasi juga diasap itu maksudnya atau untuk lebih kering? Oh bukan fermentasi diasap karena nggak ada matahari aja pada saat jemur. Jadi Tapi ya untuk kualitasnya lebih cepat kering. kurang bagus. Tapi nanti kadar kandungan kimiawinya beda dong. Kalau yang diasap dengan Enggak, kadar kandungan kimiawi itu diukur dari pohon tanaman itu sendiri, Pak. Dari di mana dia ditanam, di wilayah mana. Biasanya di Maluku akan berbeda kandungan eganolnya dengan di Minahasa. Dan begitu juga ya untuk daerah Jawa, mereka akan berbeda kandungan eganolnya. itu jadinya pada saat penyimpanan pun dipisah-pisah ya, mana yang dijemur dengan matahari yang cerah, mana yang digunakan pengasapan, itu terpisah itu ya. Biasanya dicampur, Pak. Jadi kalau pengasapan itu pada saat dia ada hujan terus, mereka nggak siap jemur, fungsinya itu untuk menghilangkan biar tidak terserang jamur aja. Jadi pada saat petik itu 1 minggu itu harus ada matahari atau harus dikeringkan supaya kadar airnya 12%. Kalau misalnya tadi pengasapan itu sendiri kan teknologi ya gitu ya. Kalau pengasapan itu dilakukannya ketika matahari tidak cerah gitu, apakah kemudian kalau matahari cerah tapi lalu diasapi jadi lebih cepat atau nggak boleh? Oh enggak. Jadi kalau ada matahari, setelah misalnya hari ini ada matahari, mereka jemur, besoknya nggak ada matahari, mereka akan asap. Tapi kalau melihat kondisinya cengkehnya itu sudah terjemur pada hari pertama, mereka akan simpan berharap di hari berikutnya ada sinar matahari gitu. Yang riskan itu pada saat awal dipetik itu harus ada pengeringan dengan sinar matahari ataupun dengan dryer namanya. Kalau sekarang pabrik-pabrikan cengkeh itu dia pakai dryer lah, mesin pengering. Tapi kalau di Maluku yang tradisional diasap ya. Itu kalau yang pabrikan dengan yang tradisional di perkebunan raya, itu perbandingan volumenya gimana tuh Kang? Kalau di lapangan? Perbandingan volume apa nih Pak? Volume jadinya cengkeh atau volume kadar eganolnya? Produksinya dulu, volume tonannya, tonasinya. Tonasenya ya. Untuk cengkeh di semua daerah itu hampir rata-rata sama Pak. Ada cengkeh yang paling bagus itu produksinya itu ya Zanzibar. Produksinya bagus, tapi semuanya rata-rata 3:1. 3 cengkeh basah itu akan jadi 1 kilo. Yang 3 kilogram cengkeh basah akan jadi 1 kilo cengkeh kering. Jadi memang begitu banyak klasifikasinya ya, memisahkan antara lalpari, bukan lalpari itu sendiri, ternyata bukan satu-satunya cara untuk menyediakan market atau pasar dengan cengkeh kita ya gitu ya. Jadi cengkeh ini karena begitu banyak cara panen maupun pasca panennya, sehingga klasifikasinya ini banyak juga gitu ya. Masih hanya dari teknik pengeringannya aja sama teknik fermentasinya yang karena penyerapan produksi itu lebih banyak ke industri rokok, mereka banyak meninggalkan proses lalpari itu, pemeraman selama 24 jam itu lebih banyak ditinggalkan sekarang ini. Padahal itu cengkeh terbaik yang menjadi warisan budaya leluhur ya. Ya, jadi artinya sebenarnya secara tradisional kita sudah lebih dulu mengenal
bahwa cara memproses cengkeh yang baik itu adalah standarnya Lalpari gitu ya. Iya betul Pak. Baru Karena ketika mungkin itu membutuhkan cengkeh, dan ternyata kalau industri rokok kan nggak membutuhkan cengkeh yang sebagus Lalpari, maka semua jadinya udah deh gitu. Saya iya jual, betul. saya bikin pasca panennya ke situ aja gitu ya. Nah ini berarti kalau ada permintaan yang spesifikasi Lalpari itu tidak tersedia di lapangan, itu adalah karena ketika pasca panen memang si petani itu tidak melakukan fermentasi tadi ya gitu ya. Betul. Karena kan penyimpanannya di tahun 2 tahun itu tadi. Jadi rata-rata apa namanya eksportir atau yang suka apa namanya memperjualkan cengkeh ke luar, biasanya permintaan Lalpari itu lebih banyak dari Asia Timur ya, dari India, dari Pakistan atau wilayah-wilayah Afrika yang paling banyak menggunakan rempah-rempah itu sebagai makanan atau pengawet makanan segala macam. Jadi di sekitaran Samudra Hindia ya. Iya. Jadi ada warisan dari saudagar-saudagar dari Arab, dari India itu yang menyebabkan proses Lalpari itu terjadi diedukasi ke masyarakat di Maluku awalnya. Kang Yoga dari interaksi dengan para petani ya, mendengar bahwa petani itu memang lebih tertarik memproses dengan cara yang mudah karena mau supply untuk spesifikasi rokok gitu. Lalu mencoba mengingatkan petani itu gitu ya, ini sebenarnya ada pasar loh buat cengkeh yang kualitasnya Lalpari gitu. Itu tanggapannya di para petani gimana Kang? Untuk mereka lebih melihat ke penyerapan ya Pak, karena selama ini memang penyerapan terbesar itu dari pabrik rokok. Jadi mereka siapapun permintaan yang besar mereka akan buat gitu. Nah untuk Lalpari sendiri harus jadi kita ini harus paham dari mulai pasca panennya Pak, baru boleh dibilang itu cengkeh Lalpari. Dari segi warna udah pasti berbeda dengan cengkeh yang untuk pabrik rokok, pasti berbeda. Ada lagi Kang Yoga? Mungkin itu sejarahnya Lalpari Pak. Dari saya mungkin kalau ada pertanyaan. Dan satu lagi, cengkeh ini memang berasal dari Maluku. Itu aja yang saya mau terapin ke teman-teman, bahwa cengkeh ini memang tanaman asli dari Nusantara yang awalnya dari Halmahera Barat itu berkembang sampai dikirim kemana, ke Zanzibar, ke Madagaskar, dan dikembalikan lagi ke Indonesia. Bahwa Zanzibar itu cengkeh dari Madagaskar gitu. Tapi sebenarnya awal mula cengkeh itu yaitu cengkeh tuni namanya, yang berasal dari Halmahera, Oke. Itu dulu ya Kang Yoga ya. Jadi saya coba ringkas dan terjemahkan dulu ke teman-teman yang berbahasa Inggris ya Kang. Teman-teman, jadi dari apa yang disampaikan Kang Yoga tadi, ada beberapa petunjuk tradisi gitu ya, yang menunjukkan bahwa sebetulnya secara tradisional petani cengkeh Indonesia itu dahulu pernah hanya mengenal bahwa cengkeh itu ya harusnya adalah seperti spesifikasinya Lalpari ya. Jadi kalau Lalpari itu memang tentunya kan untuk
kuliner akhirnya. Nah, namun karena perkembangan industri rokok kretek, kemudian permintaan cengkeh itu lebih banyak diolah memenuhi permintaan rokok kretek itu. In English, I would like to briefly translate what Pak Yoga introduced us. Pak Yoga, being a volunteer and also interacting with the farmer in the field, got a clue that actually traditionally our farmer, mostly in Maluku, of course, which the cloves originated, has developed the Lalpari specification for a long time, since the period of trade exchange between India and the Maluku Islands. But later, in the event of cigarette industry, the inquiry from the industry finally lead the farmer to supply and to develop post-cropping specification only suitable for the cigarette industry. So that's why sometimes the Lalpari specification is very hard to find in Indonesia. The price also is getting higher. I hope that brief translation. The next response, I would like to ask Pak Agus Saptono, Pak, to join the conversation. Pak Agus Saptono mau share screen, Pak? Iya, Pak. Udah jadi co-host, Bapak, silakan. Ya. Baik, bisa saya mulai, Pak ya? Silakan, Pak. Layarnya udah terlihat. Oke. Sudah kelihatan ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sehat dari Mumbai. Yang saya hormati Gus Murati Gus Harjanto, Chairman Negeri Rempah Foundation, Bapak Kedar Saleh dari Negeri Rempah Foundation, Bapak Yoga Prakarsa, relawan rempah-rempah, dan Pak Gopal Ahuja, Chairman dari World Clove Council dan Director of Navi Mumbai Merchant Chamber. Dan tentunya seluruh peserta bincang pasar rempah hari ini. First of all, before I start the presentation, I would like to thanks to Negeri Rempah, which invite me once again, and also to thanks my dear colleague Pak Kedar and my Indian colleague Pak Gopal and another distinguished speaker Pak Yoga Prakarsa. Now I would like to introduce myself. My name is Agus Saptono, Consul General of Republic of Indonesia in Mumbai, India. On this occasion, I also want to thank you all for your attendance in this event. Pasar Rempah Talk, Lalpari Clove, Spice Culture Connection between India and Indonesia. The title of today's discussion is very interesting because we already discussed about spices between Indonesia and India many times, even with Indonesian Consulate General and also ITPC, and of course with Yayasan Negeri Rempah. And also we talking during the discussion about Lalpari spices, Lalpari clove. So I think today is right time we discuss about this issue. In this regard, I would like to present you a brief presentation
about how Indian consumer fondness of Larpari clove are extended, its popularity and opportunity among other Indian spices and culinary market. So in the slide, you see the map of the spices trade from Indonesia to India. From the map, we can see the trade mobility of spices from Indonesia to India, which spreads to almost all over regions of India through Indian port, as of port of Gujarat, Mumbai, Kochi, Chennai, and Kolkata. Today's trend, today's trend exhibit the large spice number that Indonesia export to India is clove, which has been increased year by year. According to data of January until April 2020, clove particularly has been tremendously exported as of 34.89% or 7.89 million US dollar. It shows the high demand of Indonesian clove to fulfill the needs of Indian Indian consumers. Okay, like already discussed by Pak Yoga and Pak Kedar, normally in India they use for the culinary. The large potential of spice market in India is influenced by the high demand for raw spices, especially the domestic processed food industry in India. The stability of price, which also determine the global prices, because it has become the dominant supplier for global needs of spices. The price of imported spices is cheaper than domestic spices price in India, as well as the reduction in tax rate and possibility of tax exemption for transaction for the purpose domestic re-export of India. The history, when we talking about the history and cultural background of Indonesian clove, I think Pak Yoga already explained very clear. Yes, the clove tree was grown initially only on 5 small islands in Maluku, which are Bayan, Makian, Moti, Ternate, and Tidore. Clove tree began traded to China since 500 BC and to India around 200 BC. In that time, cloves were greatly expensive at that time and only affordable to the nobility. By mid-century, the clove began to be used for barter system by Arab people. Then Portuguese took over the barter route of Indian Ocean, as well as the Treaty of Tordesillas with Spain and Sultan Ternate. The Portuguese brought the clove to Europe, which at that time the price of 1 kg clove equivalent with 7 grams of gold. In the 17th century, Dutch dominated the clove trades by cutting down clove trees to limit clove production outside Ambon via Hongyi shipping. Nevertheless, France finally managed to smuggle clove into Mauritius and become famous in Penang and Zanzibar. This successfully destroyed the Dutch clove monopoly. Saya rasa bahwa cengkeh ini dari Maluku, salah satu buktinya adalah ditemukannya pohon cengkeh tertua yang masih ada di Maluku. Itu salah satu bukti. Ya walaupun memang ada beberapa ini debatable ya. Ada yang menyatakan bahwa selain dari Maluku masih ada wilayah lain yang berasal itu. Tapi dari asumsi semua ini kita bisa sampaikan bahwa memang asal muasalnya dari Maluku. In the mid of 19th century, the clove price from Ambon lease was once declined along with the
amount of production decreased gradually, caused by the abolition of cultivation since 1st January 1864. The plantation and trade in cloth commodity from the archipelago was in chaos until one day. Amboni's cloth prices began to increase again, where the phenomenon of the revival kretek cigarette industry. This is very clear, already explained also by Pak Yoga and Pak Kaidar. As can also be seen here, that clove trees have spread to several regions in the world, which remark with red color on the presented map as of Indonesia, Malaysia, India, Sri Lanka, Tanzania, Madagascar, and West Indies. Next. Cloves are widely used for Indian local foods, which is known to be rich in spices use. That is very, all of Indian people normally use clove daily basis for eating habit, from drinking habit, even for the herbal spices used for medicine. The strong taste and smell of clove add the flavor of the dish itself. Apart from that, drinks in India also use spices, and one of them is clove. This is related to the tradition there that they love herbal drink as believed to increase immunity and many other health benefits. Moreover, the cloves are used for medicine. Even in the pandemic situation since last year, the trading of the spices, including cloves, is increased. Pak Gopal maybe will explain more detail. Why? Because they believe spices and clove will give more immunity during the COVID. The consumer in India found Lalpari clove because of the strong taste and smell the clove itself, the benefit for health, and also the price, which still affordable with its high quality. Even the Indian people believe that by consuming Lalpari clove will reduce the risk of getting infected with COVID. That is, they believe with the spices, especially Lalpari clove, they become more immune. That is, they believe like that. Pak Gopal maybe and explain more. Why Indonesian clove is categorized as premium clove in India? Maybe my angle is quite different, like Pak Yoga explained, because I see from the Indians, as the Consul General in here, I see directly how Indonesian clove, especially Lalpari, it's very famous in India. It is because of the clove that's high quality characteristic such as reddish brown, handpicked, contains high oil above 18%, eugenol 70%, and geographically Indonesia has type of soil and pH level that is perfect to produce high quality clove. There are several regions in Indonesia that produce clove, such as Southeast Sulawesi, East Java, Central Sulawesi, Maluku, South Sulawesi, and North Sulawesi. That is the region in Indonesia who produce clove. The harvest season of the top clove producing country as of Brazil, Comoros, Indonesia, Madagascar, Zanzibar, Sri Lanka, and India. For Indonesia itself, the harvest season usually happens on June, July, August, September, and October, whereas India has only 2 months, which are October and November. Here can also be seen which of the 7 countries mentioned above
Indonesia dominates with a percentage of 75.77%. This figure is very high as compared to other countries which have much smaller values. So you can see how big the market of the clove from Indonesia. It almost it's the clove is lalpari because the Indian people they like very much with lalpari. The highest the price also the highest price, and also the quality is the best quality. The current issues of Indonesian clove. First, everyone uses the word of lalpari for their clove. Second, the quality parameter are different from new exporters and no old exporters. Furthermore, direct importers enter the tree and buy directly from collectors. Regardless, the quality and price are concerning. Next, the limited value addition as importers bargain lower the price that leave little space for quality old Indonesian lalpari clove. Hence, the farmers do not get optimal price since the pushing down price. This is very interesting because Pak Yoga mentioned lalpari, and also already mentioned by Pak Kedar, the summary of the discussion of Pak Yoga. Lalpari is already a long time ago bring by the businessman, Sodagar, from Arab and India. This is, I think, is debatable because so far from Indian side, I heard they like lalpari. It's from North Celebes, Sulawesi Utara or Manado. I think today we have Pak Gopal. It's the chairman of World Clove Council. He's the right person can explain about the lalpari. So I don't want to discuss further about the from where the lalpari itself, because the lalpari, the name of lalpari is an Indian word. So the person who use lalpari is Indian person, not Indonesian person. That's why it's better we directly hear from Pak Gopal. Finally, the harvest season of top clove producing countries as the Brazil, Comoros, Indonesia, Madagascar, Zanzibar, Sri Lanka, Indonesia. The harvest season usually okay, sorry, I repeat again. This is my final presentation. So I hope will give us more information about the lalpari. Of course, like I mentioned, Pak Gopal presentation will give us more insight information about lalpari itself. So we can hear directly from the person already more than 30 years dealing with lalpari. So I hope our discussion today will be fruitful and will be complete with the Pak Gopal presentation. Thank you. Thank you, Gus Sabtono. May I take this opportunity to highlight and summarize, translating in Bahasa Indonesia to our audience, Pak Gus, mohon izin. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan dari diskusi hari ini adalah menemukan sudut pandang yang tepat. Jadi kalau kita mendengar dari sisi Pak
Agus, maka Pak Agus mewakili sudut pandang yang berkembang di India juga. Namun Pak Agus menyarankan kita mendengar juga langsung dari Pak Gopal. Jadi sudut pandangnya lebih tepat lagi karena merupakan konsumen ataupun pembeli bahkan pemakai dan pengguna dari cengkeh lalpari itu sendiri ya. Jadi dalam konteks kita ingin menjual produk yang kita sebut lalpari, perlu kita ingat bahwa penamaan lalpari sendiri adalah satu penamaan yang muncul dari konsumen di India atas komoditas cengkeh yang dibeli dari Indonesia, terlepas dari sumbernya di pulau mana dulu ya, tapi bahwa kemudian cengkeh itu memiliki rasa, aroma, dan warna tertentu, itulah yang kemudian diberi nama lalpari gitu ya. Nah sekarang kita panggil Pak Gopal. Pak Gopal, are you ready? Yes, Pak. Yeah, Pak Gopal, I would like to summarize first these two contested discussion. Yeah. First, from the standpoint of the farmer in Indonesia, any clothes can be processed into lalpari by doing a post-cropping post-crop process called fermentation, which then live for about dried for 1 to 2 years. Please address that, and also regarding where is actually the romantic calling name like Red Fairy for this kind of clothes came from. Is there any historical account which can explain how actually the naming is developed? Without further ado, please join discussion. Pak Gopal. Yes. Would you like me to start with answering your questions, or you want me to go through the presentation first? Yeah, you can share your presentation. You're already a co-host. I sent you my presentation, or you let me share the screen, or you can share your screen from your side. Okay. Give me a second. Just a minute. Pak Gopal, you have problem with to share the presentation? If you have problem, we can help you. Yeah, you can. I've sent you the presentation. If you can show the presentation, it's not very long presentation. You can, Pak Komjen, you can help me. We try to help ya, Akbar. Bisa dibantu Akbar? Pak Kedar tolong dibantu, kan saya sudah dikirim juga presentasi ya, Pak. Sudah. Baik. Saya cek teman saya ya. Akbar boleh bantu share presentasinya Pak Gopal? Ya, baik. Sebentar, sedang proses. Oke. We are going to share the presentation from our side, Pak Gopal. Yes, please. Yes. Yeah. Okay, you can start. So when I was, first of all, thank you very much for inviting me over and being part of this historic occasion. I should say that doing business of
Schenke with Indonesia was a big turning point in my life. This was around 96, 97 during Reformasi when the export was allowed from Indonesia. Prior to this, we have done a lot of business with Indonesia in other spices through Singapore. Now, we have done this business through Singapore. There's a reason that the banking facility of Singapore was more convenient to use. The language issue was there. And also, I will just share with you an interesting part. Can I go to the next slide, please? Akbar, next. Yeah. Yeah, the next slide. As far as cloves are concerned, they grew only in Maluku area to start with. Some of the islands like Bekan, Makian, Moti, Ternate, and Tidore. As Pak Onjen rightly mentioned that almost 7 grams of gold was equivalent to 1 kilo of cloves. Can I go to the next slide, please? This was the trading route that was charted in the times of Chandragupta Maurya. A very important era period in our Indian history was during Chandragupta Maurya. Next slide, please. And at that time, we had Sri Vijaya era in your islands. Next slide, please. Yeah. So during this period of Chandragupta Maurya, there was Vajrayana Buddhism, which was practiced in India. And because of trade between India and Indonesia, a lot of monks migrated to Indonesia. And the practice of Vajrayana, which is nothing but along with the religion, you have some magical powers, and through some special symbols which originated in India, it became popular in Sri Vijaya, indicating a very strong relationship between India and Indonesia. So this magical part, which is being mentioned here, when I used to visit Singapore in 1980s, they would tell me not to go to Indonesia because there are some magic practices which are going on in Indonesia, and the competitors will cast some magic spell on you, and that will be very bad for your health. So we were never thinking of going to Indonesia. Now at that time we used to think it is only to keep us from going to Indonesia, but now reading the history of the trade, I think I start to believe in them. So majorly the items which were dealt with besides spices, there was ivory, tin, sandalwood, nutmeg, and strong smelling camphor, which were used as medical products in India. Next slide, please. So the romantic aspect of it, I will just go to it now. That The Mistress of Spices was a movie, very popular movie made in India, where this lady is acting like a doctor, a kind of a clairvoyant, who is selling the spices to the people for certain physical and mental illnesses. So this is again, we are relating to science of magic and symbols. But I will come to the part that goodness of spices is not just culinary, not for taste or for smell, but it has got very important medicinal uses also. And I am from pharmaceutical background and from medical research, so I can say with authority that cloves has got the highest amount of antioxidants. What are antioxidants? In our body, we have free radicals, which are chemicals, which are oxidants, which destroy our organs, whether it is heart or lungs or kidneys or eyesight or brains. So with aging, this oxidation process
is increased. So we age, we start aging, and our organs start performing under. But with antioxidants like clove, clove has got the highest amount of antioxidants amongst all the spices. I can tell you with guarantee. And this antioxidant neutralize the bad oxidants and help you maintain good health, which is part of it is immunity and part of it is anti-aging. You will not be aging very fast if you have certain amount of spices. Next slide, please. May I go to the next slide, please? Akbar, next slide. So why this branding of cloves happened? Earlier, when we started dealing with Indonesia, all our packing used to be in 50 kilo PP bag. But then that was fair average quality. That was Java clove. We started getting Java cloves in big numbers, maybe 500 tons per shipment, 1,000 tons per shipment. But then we came across Manado, which produced reddish looking, good quality cloves. Now, you should understand, in India, the good quality is different from the good quality in Indonesia. In India, it goes into the culinary or the curry. So the housewife goes to buy the clove. She will buy something which is looking good. So Manado cloves, they started looking very, very attractive. And so it fetched a premium price to us also. To first differentiate from the regular quality, that is FAQ, fair average quality, we packed the Manado cloves in 60 kilo bag, not 50 kilo, but 60 kilo. So that is how we started differentiating. But then to get the orders from the customers on the telephone, we had to describe in detail what are Manado cloves, how are they different from FAQ, Java cloves. So we thought that why not give it a name, and we gave it a name called Lal Pari. Lal means red in India, Pari means fairy, as you all know. So we gave the name Lal Pari, which were at that time packed in 60 kilo bag from Manado, shipped out of Surabaya. And this one particular shipper we had at that time, Mr. Vinarto, PT Goram Kanchana, he is the one who started this business of Lal Pari. I gave the name Lal Pari. Manado cloves, when I used to order for Lal Pari, my shipper, Mr. Vinarto, could not say the name Lal Pari. So he would call it Lal Palali. He is of Chinese origin. So he could not call Lal Pari, but he would call Lal Palali. So we used to correct him. Today he can say Lal Pari with very much good confidence. So the disputes in contracts are happening today because every Indonesian thinks his goods are Lal Pari. I am sorry to say the Lal Pari definition is not just the red color. The most important part, besides the color, is the head on the clove. You see the crown on the clove. The headless clove, the without the crown, that percentage should not cross 2% ideally, but we accept 10%. Up to 10% headless can also qualify as Lal Pari. All right. So besides the color, besides headless below 10%, moisture definitely below 10%, stems 0 percentage, no foreign particles, no foreign matter. So these are the broad classification. If you go to worldclovecouncil.com site, worldclovecouncil.com, we have specification called WCC1, World Clove Council 1. That category you can substitute for Indonesian clove as Lal Pari. All right. So it is very well documented and there is no room for confusion as far as Lal Pari is concerned. The customization of cloves, we started, I will tell you an interesting story.
you see the television story. We buy Samsung or we buy LG TV, which is cheaper than Sony TV. Sony TV is costly, but performance of all three are matching. Sony TV is costly because it has branded itself very well. So earlier, Indians used to insist on buying only Zanzibar clothes because Zanzibar clothes had branded itself very well. Because there was only one shipper in Zanzibar, that is government. The government of Zanzibar under Zanzibar State Trading Corporation was the only shipper at that time. And so monopoly was there and they could control the quality also. Hence the branding was very well done by Zanzibar people. But at the same time, when we saw Madagascar quality, one bag we empty on the ground, it had three different qualities in one bag. The top quality, middle quality, and the bottom quality. So at that time, I especially went to Madagascar, stayed there for 1 month, and we trained the people in the farming sector, in the plantations, how to handle post-harvest cloves. You have to harvest very well, dry them properly, and use the mats instead of putting them directly on the cement floor or something to prevent its admixture from other stones, etc. So that's how we created a brand first for Madagascar clove. Today, so much so that Madagascar cloves are better in performance than the Zanzibar cloves. And today, people have realized they don't go for Madagascar Zanzibar cloves because of the brand, but they shifted to Madagascar clove today. And we gave at that time we had a palm tree. We had made a palm tree for Madagascar cloves from north, and lemur, the monkey or the meerkat from the south. That is smaller uh, size in birds. So coming back to Indonesia, I would request, I would request, I would request the, Akbar, I would tolong request, di mute yang lain, Akbar. I would request the plantation people or the farmers to please concentrate on what feedback you get from your customer in India. The customer in India is going to eat the clove. He has whatever looks good, we eat that first. We pay higher price for that. So if you post harvest, if you handle properly and you dry the clothes very fast from green to brown or red, that will be in your interest. And uh, interestingly, India is such a big market for commodities, for primary commodities, that certain countries they have dedicated huge farmlands to make the commodities only for India, like in lentils and some grams, etc. So I would request that you start tagging a GI tag, that is geographical identification tag for Indonesian lal pari, so that no other country can take the advantage. Like India has put a tag on basmati rice along with Pakistan. So you can also start looking at doing a GI tag for lal pari cloves from Manado, I would say, but Maluku, if you can include in the same region, after impressing upon that what lal pari is actually, the way I said, the lal pari will be defined by color, by number of headless clove, the stem content, moisture content, oil content. So these are the all factors which are mentioned in our World Clove Council Clove number 1 over there, WCC 1. So demand from the customers, what quality they are looking for, what are the issues they are looking for. This back and forth feedback started happening in 1996, 97, and that's how we started this business of Lal Pari. And before that, in India, the Lal Pari concept was not there, and we used to describe cloves. See,
commodities were traded in India even today. It's like your pasar baru. They go to the market, they touch and feel the commodity, and then indulge in the business. But now, with pandemic and so many things, you need to get orders on the phone, on the emails. So how do you constantly describe the quality? It is better we brand the cloth. But if you brand the cloth, there is only one chance that every year, every batch, you have to maintain the same quality, same consistency. If you keep changing your quality every year, then the brand will not be successful. Next slide, please. Next May I have slide, the next Akbar. slide? Akbar. I, Yeah. So, like I said, that Kabuli chana, chickpeas, pulses, and all, certain countries have put in large amounts of land only to cultivate for Indian market. So this is how we can dedicate certain islands in Indonesia who are producing very good looking clothes. Not just good clothes, but very good looking clothes. Because India will give more premium to you if the quality is good looking also. Like I told you, we are not using pratik, we are using it in curry. So we need good looking also. Next slide, please. So I'm open to any questions if you have. I told you my reason behind calling it Lal Pari was that we had to have a brand name which described the item. So Lal Pari was the most suitable item, and it's a very sweet and loving name. So that's why instead of every time going into details of description, we called it as a Lal Pari, and we started packing also in 50 kilos. So because Lal Pari 50 kilos and other FAQ, Indonesia FAQ, fair average quality, was also 50 kilo. It was easy to differentiate. I think that most of my presentation is done with. If you have any questions, please go ahead. Thank you, Gopal. Yes. So, if I may ask, so we can basically conclude that actually Lal Pari naming only started in 1996. Is that right? Yes, 96, 97. 96, 97. Ah, okay. So it's not an ancient name from India to the clothes. No. Oke. Asam nggak sih? Coba coba asam nggak? Kang Yoga. Kang Yoga. Ya. Sini apa? Ya, Kang Yoga. Secara singkat sebetulnya yang dijelaskan Pak Gopal itu adalah bahwa Lal Pari itu semacam kode ya. Kalau Pak Gopal sebutnya branding merek gitu ya. Jadi di mana kemudian jenis cengkeh yang dimasukkan ke dalam kategori atau kode Lal Pari itu memang diuji secara berkelanjutan begitu ya. Dan itu sebetulnya baru dimulai di 9697 gitu secara historisnya. Nah, kemudian mungkin permintaannya menjadi sangat menarik untuk dipenuhi sehingga akhirnya ada proses proses penamaan yang diikuti di tingkatan market gitu ya, sehingga banyak yang menawarkan, oh ini kami punya juga Lal Pari begitu ya. Nah, apakah dari Kang Yoga menemukan hal tersebut, Kang? Jadi artinya memang sebetulnya toh kebanyakan juga memang produksinya buat rokok ya kemarin kan, yang tadi disampaikan oleh Kang Yoga. Sehingga akhirnya ketika dicariin Lal Pari, ternyata sebetulnya spesifikasinya bukan spesifikasi Lal Pari.
Gimana Kang Yoga? Nah, sebelum Pak Yoga mungkin saya boleh sedikit Pak. Boleh, bagus. Ya, Tambahkan supaya nanti Pak Yoga bisa menanggapi secara lebih komplit. Jadi begini, dari apa yang tadi seperti saya sampaikan dan ditambahkan dilengkapi oleh Pak Gopal. Jadi memang di India itu sendiri mereka memang tentunya cengkeh, berbagai jenis cengkeh ada di sini ya. Tetapi cengkeh yang kualitasnya paling tinggi dan paling disukai orang-orang India yang memang mereka lebih banyak untuk kebutuhan makanan atau food processing itu memang lalpari. Jadi ini ada semacam perbedaan pandangan. Saya nggak tahu itu bagaimana. Saya ini terus terang terkejut dengan statement Kang Yoga tadi yang menyampaikan bahwa ini udah lama di semua daerah. Karena kalau dari statementnya Pak Gopal itu sangat spesifik lalpari ini. Jadi soalnya hal ini saya juga udah pernah ditanyakan dalam webinar sebelumnya ke saya. Nah, saya sampaikan memang spesifik. Jadi ini ada salah, kami bukan apa-apa. Jangan sampai nanti petani kita, eksportir kita, ekspor cengkeh yang spesifikasinya mirip lalpari. Tadi dengan jelas Pak Gopal bilang, bukan hanya sekedar warna merah, tapi mahkotanya itu pun secara khusus. Nanti yang dikhawatirkan, mereka bilang bahwa, oh ini pokoknya lalpari, lalpari. Diekspor ke India, tidak diterima oleh orang India sebagai lalpari. Itu yang saya cegah, itu yang saya harus ngamankan. Jangan sampai ada perbedaan persepsi ini. Kita harus sama dulu. Jadi, tapi yang tadi Pak Yoga sampaikan, semuanya lalpari. Dari mana-mana. Nah, itu aja Pak Yoga yang harus hati-hati. Terima kasih. Ya, bagus. Saya nanggapi, Pak. Sebenarnya lalpari ini memang kebiasaan dari proses di Maluku dan Halmahera, Pak. Mereka kebiasaan untuk memfermentasi lalpari itu, cengkeh itu menjadi merah. Itulah untuk penamaan lalpari sendiri memang baru-baru ini, apa namanya, di tahun era 90-an lah. Nah, yang menarik di teman-teman eksportir atau para pedagang ini, mereka tahunya itu AB6, apa sih bedanya lalpari dan AB6 gitu. AB6 itu hanya kadar air kekeringan dari cengkeh tersebut. Kalau untuk lalpari itu yang membedakan proses yang saya amati dan saya analisa itu proses untuk menjadi cengkeh itu menjadi merah gitu, Pak. Itu prosesnya yang tadi pertama saya jabarkan itu harus ada pemeraman selama 24 jam sebelum dia dijemur gitu. Cuman itu aja sih, Pak. Baik Pak, saya rasa ya itu saya nggak bisa Pak ya kalau memang teman-teman di sana berpandangan seperti itu. Tapi saya hanya sebagai di sini karena kami kan selalu kadang-kadang mendapatkan komplain baik dari pihak India maupun pihak pengusaha Indonesia. Pak, kami ngirim ini tidak diterima, akhirnya tidak dibayar. Nah, kami kan harus menjaga itu, Pak. Nah, ini masalahnya. Nanti kalau semuanya memandang bahwa lalpari itu pokoknya prosesnya, ini yang harus jadi perhatian. Pak Gopal, could you explain, because they have one question about what kind of lalpari? The characteristic of lalpari itself. The characteristic of lalpari, and also because Pak Yoga explain, lalpari it's all of the cloth, even from Maluku and the other part of Indonesia, as long as the process we can become the red one, so that is lalpari. Please, can you explain? Because our understanding, like you mentioned, is very specific in the crown and also red and so please explain so we get the same understanding.
Thank you, Pak Gopal. Thank you. See, first of all, I heard some words like fermentation. Some words fermentation was used. Fermentation has nothing with processing. Fermentation may be so for Pratik, but not for Indian curry clove. There is no fermentation process for India. When you pluck the clove from the tree, it is red in color. When you keep it for drying, after some time, when you pluck, it is green in color. When you put it for drying, maybe within 2 days it will turn red. Within next 2 days it will turn brown, and in the next 2 days it will turn black if you don't pull it back into the shade. So Lal Pari was specifically meant for cloves which are from Indonesia, and when we purchased, it was specifically from Manado. The shipment was from Surabaya. The cloves, which you may have fermented with special technique, as you are saying, it is not fermentation, it is blanching, it is boiling in water for few seconds and then putting it for drying. Boiling was done. This is not fermentation. Okay, this is immediately put for drying, and after drying to less than 10% moisture, you give for manual cleaning, sorting out. Some ladies, they sit and they remove the headless. Clove has got a crown. The headless clove is removed from there. The percentage of headless should be below 10%. Ideally, it should be below 2%, but it is below 10%. We accept. Government tells us 2%. And oil content more than 17%. Stem percentage 0. Extraneous matter, foreign particles 0. So packed in. At that time, we were packing in 60 kilo bag. Now we are packing in 10 kg boxes also, 5 kg boxes also. So ideally, I would say in Lal Pari, color is important, but even slightly brownish in color, not red, but having good percentage of crowned cloves, less of headless clove, is also qualifying for Lal Pari. So much so that now similar quality has been developed by shippers in Sri Lanka. So if you don't put your GI tag, Sri Lankan Lal Pari will also come into the market. So you will have competition. Sri Lanka will have duty-free access. Your goods are being charged at 5% import duty. So you will be at a disadvantage. I suggest the government should immediately take up the GI tag process for Lal Pari cloves from Maluku and, if possible, from Manado Islands, and specify the quality parameters which we have described in World Clove Council specifications. If you have any questions about quality, please let me know. Gopal, if we note that you in the WCC, the World Clove Council, has certain parameter to classify which cloves can be called Lal Pari, can we have that parameter? Maybe you can share the parameter to us, Pak Gopal. You can go to worldclovecouncil.com. Worldclovecouncil.com. Council.com. Yeah. There are specifications button there. In that WCC1. WCC1. Yeah. That parameters are for Lal Pari if the goods are from Indonesia. Oke. Iya begitu mungkin Pak Agus Sabtono ya. Cara paling mudah kita ikuti WCC parameter itu ya. Iya.
Saya rasa demikian Pak, karena ini memang debatable, sah-sah aja Pak Yoga dengan para petani berpandangan demikian itu sah-sah aja. Tapi saya hanya mengamankan jangan sampai nanti teman-teman mengekspor terus ditolak. Iya. Soalnya kalau begitu ditolak, larinya ke kami lagi, Pak, kami punya ditolak, tidak dibayar dan sebagainya. Ya, Itu betul. yang kami harus jaga, Pak. Jangan sampai pengusaha kita dirugikan. Tapi ya itu sah saja kalau Indianya merasa, loh, tidak sesuai permintaan kita kok. Nah, itu Pak yang harus kami jaga, Pak. Jadi memang parameter ini gunakan. Jadi kalau istilahnya bahwa Palpari itu lama, saya nggak bisa berdebat ya soal itu ya. Itu pandangan teman-teman dari para petani dan Pak Yoga ya, silahkan itu. Tapi kami kan hanya berdasarkan yang di India nih Pak. Mereka pandangannya seperti itu, Palpari seperti itu. Maka kalau mau ngecek selain World Glove Council, ada juga di sini namanya Spices Board. Spices Board itu adalah suatu lembaga pemerintah yang khusus menangani spices di India. Seluruh spices ada di situ, berbagai aturan ada di situ, dan mungkin di dunia hanya ada di India yang punya dewan spices. Jadi itu juga ada, kemarin saya sudah sampaikan linknya, tapi mungkin bisa saya kasih lagi linknya Spices Board. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Agus Sabtono. Di kolom chat saya juga lihat ada bentar ya, saya coba bacakan. Ya, jadi banyak permintaan mengenai parameter tadi. Nanti kami akan coba ya kumpulkan datanya. Ada pertanyaan dari Beli Dewa Putu Krisario Bali. Boleh di-share perspektifnya orang India soal Alpari di spesifikasinya. Ya itu jadinya terkait parameter tadi ya gitu. Terus ada yang bertanya tentang bisa diketikkan parameter linknya. Nah, kemudian Pak Agus Sabtono barusan ngetikkan spice board-nya. Nanti teman-teman coba lacak di sana. Kami juga akan kumpulkan ya datanya. Nah, Pak Kedar, kami akan juga bantu, kami akan carikan parameternya, saya juga akan directly kontak Pak Gopal untuk mendapatkan detailnya, dan kami akan share melalui Pak Kedar, supaya bisa di-share kepada teman-teman semua. Mr. Gopal, after this webinar, I would like to contact you to get more detail about the parameter and all of the Lalpari issues. Sure. Because I will share to Indonesian farmers community, exporter from Indonesia. Because I don't want we have a different understanding about Alpari. Thank you Pak Gopal. Oke, ada yang raise hand dari molukaspices.com. Ini mau bertanya, bagaimana molukaspices.com yang mengacungkan tangan? Apakah saya mau bertanya? Ya, silakan. Dari Mbak siapa dulu? Perkenalkan dulu namanya, Mbak. Oh, nama saya Fadil. Ya, dari Ambon. Dengan namanya, kakak siapa kakak? Fadil dari Ambon. Fadil ya. Dari Ambon. Baik, silakan. Ya, mau tanya, ini kan kita tadi kan dikasih semua rinciannya. Terus kalau mau lihat market atau harga pasarannya setiap harinya itu ada nggak? Ke pasar India ya maksudnya? Ya, ke pasar India. Dan kira-kira misalnya seperti buyernya siapa aja itu kita bisa tahu dari mana ya? Apanya? Untuk mencari buyernya itu, mencari pasarnya itu, buyernya. Itu kita dapat dari mana? Iya. Ya, Pak Agus Sabtono ini yang bisa jawab. Baik. Silakan. Ibu Fadil, terima kasih pertanyaannya bagus. Kami punya namanya grup, kebetulan Pak Kedar juga di grup itu. Kita punya dua grup, satu para pengusaha spices Indonesia.
ya itu terdiri udah hampir 200-an lebih pengusaha spices. Itu hasil daripada webinar kami kok soal spices India. Itu tahun lalu kami bentuk. Kemudian kami punya grup business matching antara pengusaha Indonesia dan pengusaha India. Di situ langsung pengusaha Indonesia bisa tanya kalau mereka punya produk mereka tawarkan, begitu mereka tertarik, mereka akan japri. Dan itu sudah berlangsung sejak tahun lalu, Bu. Alhamdulillah sudah banyak juga terjadi transaksi untuk itu. Jadi kalau dan Pak Gopal ada di situ juga, ya, Pak Gopal ada di dalam grup. Kalau Ibu berkenan dan berminat, please kasih tahu nomor WA telepon Ibu. Nanti kami akan masukkan ke grup tersebut. Nah, tapi kalau Ibu mau nanya informasi detail, itu bisa di Spices Board. Ya, Spices Board itu informasi soal bukan hanya cengkeh, tapi seluruh rempah-rempah. Karena Spices Board itu adalah suatu badan yang betul-betul bagaimana menangani spices di India. Dia akan membantu, dia di bawah Kementerian Perdagangan India. Segala informasi ada dia, aturannya segala macam ada di dia. Tapi kalau memang Ibu mau minta juga detail dari kami, dengan senang hati kami bisa juga nanti bantu mencarikan informasi tersebut, nanti kita share ke Ibu. Kalau yang tadi Ibu tanya soal harga, Lalpari ada Bu, perkiraan harganya kami ada, kenaikan harga atau apa pertama itu ada Bu. Demikian Bu ya. Iya, iya. Tolong di-invite, saya sudah type nomor telepon HP Ya. saya ya. Siap. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini Ibu ya, Fadil, ini nama Ibu ya? Iya, Fadilwati. Fadilwati. Di yang nunjuk tangan ada lagi dari, oh udah turun lagi tangannya. Tadi ada yang mau nanya lagi selain Molucca Spice. Oke, kita kembali ke Kang Yoga. Kang Yoga, gimana Kang tanggapannya? Ya, di sini saya hanya memberi edukasi soal produk knowledge. Jangan sampai yang seperti Pak Agus tadi bilang, jangan sampai spesifikasinya itu tidak diterima oleh para buyer di India atau di negara lain. Makanya saya akan memberikan edukasi mana sih cengkeh yang Lalpari atau cengkeh yang bukan Lalpari gitu. Jadi kalau spesifikasi AB6 itu hanya kadar air, AB5 itu kadar airnya 5%, atau AB0 itu kadar airnya memang di bawah 3%. Itu yang kebanyakan dari rekan-rekan eksportir ini tidak mengerti untuk spesifikasi yang diminta. Gitu. Seperti lada punya spesifikasi itu gram per liter. Jadi kepadatan bijinya itu harus gram per liter. Dari 1 liter lada, berapa gram per liternya? Ada yang 500, beratnya ada yang 550, ada yang 570. Nah, itu yang harus dimengerti para pemain spices ini, apa sih yang diminta oleh buyer, spesifikasinya. Nah, untuk cengkeh sendiri, ini yang unik ini kebanyakan ada dari India itu permintaannya itu Lalpari. Mereka nggak tahu Lalpari itu seperti apa gitu, Pak. Nah, makanya kalau harus diedukasi, mungkin nanti saya akan buatkan video prosesnya pada saat pasca panen, seperti apa untuk membuat sebuah cengkeh itu dengan kadar eganol yang bagus dan warna yang bagus gitu. Ya. Baik. Itu aja Kang Yoga. Itu aja Pak, karena saya pun pernah mengedukasi petani-petani di Natuna, lalu ada di Maluku juga ada, juga di Jawa Barat pun ada, dan hasilnya dengan tingkat kemerahannya itu bagus gitu. Kalau kadar eganolnya itu
berbeda-beda, Pak. Karena dari penanaman di Jawa Barat atau dia dengan di Maluku itu berbeda kadar oreganonya. Kita saling membandingkan data mungkin ya setelah saya dapat dari Pak Agus untuk parameternya ya. Jadi kita ngobrol lagi gitu ya. Jadi supaya kita bersama-sama bisa memberikan produk yang tepat gitu ya. Iya. Nah ini teman-teman sekalian, Pak Agus Sabtono, Pak Gopal, saya izin memanfaatkan waktu sedikit untuk memaparkan program-program yayasan, boleh ya, Pak Agus? Mohon izin. Saya ingin screen share ya, teman-teman. Sudah terlihat ya layar saya ya. Yayasan Negeri Rempah or Negeri Rempah Foundation today have this Laupari Cloves discussion in a model of talk show, but actually we have more events. Pasar Rempah itself is actually translated in English spice market. Jadi teman-teman, Pasar Rempah itu adalah bagian dari Yayasan Negeri Rempah dan kami mengembangkan yang disebut narasi jalur rempah ya. We develop the spice route narratives through several programs, not only the talk show model, but also conference, not only for professional, but also for the youth. Jadi kita mengembangkan produk-produk diskusi yang sifatnya tidak hanya talk show seperti ini, tapi juga berupa konferensi maupun pelatihan ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti program-program kita semuanya. Ini terbuka ya. Nah, contohnya di tahun 2019, in 2019 we have International Forum on Spice Route. It is a conference model combining exhibition, marketplace, and conference. And the same event, International Forum on Spice Route in 2020, due to the pandemic, have to be conducted online. And later, we also perform the first Youth International Forum on Spice Route in a conference model based on the IORA model. IORA itu Indian Ocean Rim Association. Jadi sebetulnya kami mengembangkan program-program diskusi yang mengarah pada bagaimana kita juga bisa berinteraksi dengan teman-teman ya, baik di tingkatan usaha, pengusaha, maupun juga di tingkatan pelajar, begitu ya, ataupun dalam keseharian, untuk bisa berdiskusi dengan pihak-pihak lain di luar Indonesia. Jadi sebetulnya konteksnya maka kita membuka diri kita terhadap masukan dari luar, namun kemudian tentunya kita punya kebudayaan kita. Dalam konteks perdagangan, kita mendengar kebutuhan pembeli ya, dan kita kemudian mencoba memenuhi kebutuhan pembeli itu. Begitulah sebetulnya yang kita ingin kembangkan. Our next event would be conducted in the mid of June 2021. Pak Agus Sabtono, Pak Gopal, we will cordially invite you, of course, to observe the forum. It is our first time in the same forum, head-to-head, with the the China's maritime route narratives. So we will
contesting the spice route narrative from Indonesia's standpoint, and we will have a discussion with academic and scholar and student from Fujian Normal University from China in the mid of June. Jadi kita akan berbincang dengan teman-teman dari akademik maupun pelajar dari Institut Fujian di China ya teman-teman di bulan Juni. Nah kemudian di bulan Juni kita juga akan memulai Pasar Rempah Trifest. Pasar Rempah Trifest itu adalah kombinasi program pameran, inkubasi, dan capacity building yang kemudian mengarah kepada adanya business matching. Pak Agus Sabtono, ini kami juga nanti tentu butuh bantuan Pak Agus Sabtono, Pak. Mohon izinnya nanti kami detailkan ke Bapak ya. Dan teman-teman yang lain bisa join di Pasar Rempah Trifest ini. Jadi sebetulnya apa yang kita diskusikan sekarang ini baru sebagian kecil dari apa yang akan kita bisa diskusikan di Pasar Rempah Trifest. Jadi kalau kita hari ini saja mendapatkan bagaimana sebetulnya sudut pandang kita ini ternyata juga harus selalu diperiksa ya dengan kebutuhan pembeli begitu kan. Karena kalau tidak ya kita juga malah akan merugi karena ketika kita kirim barang ternyata barang itu tidak sesuai dengan yang diharapkan ya harus dibawa pulang dengan biaya yang tidak sedikit. Dan ini juga yang kemudian harus kita cermati, bagaimana membiayainya gitu ya. Nah, event ini diadakan dalam konteks yang disebut komodifikasi. Jadi kalau kita bicara komodifikasi ini dalam konteks kita berdagang, untuk mengerti sudut pandang pembeli itu sebetulnya adalah sebuah proses budaya. Jadi bagaimana kita kemudian memahami bahwa ternyata kalau kita jual cengkeh, nanti cengkeh ini akan dipakai buat makanan, dan makanannya itu adalah jenisnya A, B, C, D. Kalau dibuat minuman, minuman jenisnya A, B, C, D. Begitu juga kalau dibuat untuk jamu dan lain-lain ya gitu. Nah sehingga kita bisa menangkap pesan dari pembeli bahwa kebutuhan mereka tuh begini loh gitu ya. Jadi ada satu kualitas, satu kelebihan dari produk yang diharapkan tetap muncul dan memberikan nilai tambah ketika diolah menjadi produk turunannya seperti produk kuliner gitu ya. Ini saya lewat aja, beliau seorang antropolog yang memberikan masukan bagaimana sebetulnya dari proses dagang itu kita harus memperhatikan kebudayaan. Nah, kita harus bangga, we have to be proud that Indian traders specifically choose Indonesian clothes to be named as Lalpari. Jadi kita harus bangga bahwa pedagang dari India memilih cengkeh dari Indonesia untuk disematkan nama Lalpari sebagai cengkeh yang berkualitas terbaik di dunia. Karena sebenarnya seperti Kang Yoga jelaskan, ini cengkeh sudah ada dari Zanzibar juga gitu kan, sudah ada dari Madagaskar juga. Mengapa mereka tidak menamai cengkeh dari sana Lalpari, tapi justru cengkeh kita yang dinamai Lalpari. Dan Lalpari itu sendiri ternyata ya tadi peri merah ya. Jadi kalau digambarkan peri itu seperti ini, cantik, anggun gitu ya, baik hati. Demikianlah cengkeh kita dihargai oleh pedagang India. Ini kita lewat aja, tapi kalau teman-teman berminat, kita bisa dengan senang hati bertemu di Pasar Rempah Trifest untuk bicara mengenai sejarah dari perdagangan rempah ini. Jadi kalau kita mengerti sejarah perdagangan rempahnya,
maka kita juga bisa memberikan tambahan nilai kepada produk yang kita punya ya, sehingga menjual itu tidak hanya menjual komoditasnya, tapi juga cerita di balik komoditas itu. Jadi kita punya hubungan sejarah yang sangat baik, berumur ribuan tahun, sampai ke abad, kalau Kang Yoga tadi menyebut dari abad kedua ya Kang Yoga ya, di sini ada di abad ke-9 kurang lebih, mengenai bagaimana Sriwijaya juga berhubungan dengan kerajaan di India ya. Barusan Nah. saya kirim ekspedisi cengkeh Pak tahun 2013 ke WA Pak Cedar Pak. Nanti itu bisa jadi acuan untuk pembelajaran tentang cengkeh Nusantara Pak. Oh iya, terima kasih ya, saya lihat nanti di WA-nya ya. Nah kemudian sebetulnya dari cengkeh itu sendiri, dengan kita tahu sejarahnya, kita tahu nilai-nilai budayanya, teman-teman di India ini kemudian juga bisa membuat begitu banyak hal ya, sehingga akhirnya menjadi buku, menjadi film, jadi festival gitu ya, dan kita juga sebetulnya sudah mulai. Demikian mungkin ya, Pak Gopal, Pak Agus Sabtono, we would like cordially invite you to our next event, if possible, yeah, if time permit, and we will send the invitation as early as possible. The next event is in the mid of June. Boleh ya Pak Agus Sabtono ya? Siap Pak. Baik. Siap. Terima kasih Bapak. Nah teman-teman, Zoom ini akan berakhir jam 6 tepat, jadi kurang lebih 10 menit lagi ya. Jadi kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan di aplikasi yang ada di Zoom. Sementara untuk teman-teman yang ingin berhubungan dengan kami, saya tinggalkan nomor WA saya di kolom chat ya. Jadi yang ingin bergabung di Pasar 4 Trifes, silakan hubungi saya di nomor yang saya bagikan di kolom chat 0817 421 543 ya. Nah, sambil menunggu ada yang menunjukkan mengacungkan tangan, kita baca dulu kolom chat ya, untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kebanyakan pertanyaannya berharap mendapatkan parameter tadi. Nah, tentunya untuk parameter ini, dengan banyaknya yang ingin tahu, mungkin kita juga akan bikin satu sesi khusus ya, untuk membicarakan parameter halal pari tadi. Nah, tapi di sini ada teman kita Rika Kaya ya. Nanti boleh menyampaikan sendiri nih, Mbak Rika Kaya ini menarik sekali pendapatnya di kolom chat. Silakan buka mikrofonnya kalau berkenan, Mbak Rika. Iya, halo, Ya, Assalamualaikum. Mbak Rika dari mana? Waalaikumsalam. Saya dari Langkat, Sumatera Utara, Pak. Oh ya, silakan Mbak Rika. Waduh, mau nyampein apa ya? Mungkin hanya soal menyamakan persepsi aja tadi, soal Alpari ya. Saya sih Ya, sebenarnya baru di Cengkeh, selama ini saya sih kopi. Cuman sedikit ada apa ya, kalau bisa disamakan gitu kan, yang dimaksud dengan Alpari dengan specialty kopi itu bisa disebut sama, itu hanya nama gitu kan. Nah, sedangkan yang dimaksud oleh petani itu yang dinamakan dengan Alpari itu ya dari segi pemeraman seperti yang disampaikan Pak Yoga. Nah, kalau saya lihat sebenarnya itu hanya penamaan tentang produk itu gitu kan. Nah, sedangkan dari sisi pengusaha sendiri tentu
yang dinamanya Lalpari mereka harus punya spesifikasi khusus kan gitu, bukan hanya dari segi proses pemeraman, ya kan. Nah, saya melihatnya, apa ya, tidak sinkronnya di situ. Pak Gopal mungkin berbicara dari sisi pengusahanya, nah sedangkan Pak Yoga berbicara dari sisi petani bagaimana memproses Lalpari, begitu. Nah, dari sisi pengusaha tentu saya sendiri juga yang suka jualan gitu kan Pak, saya juga, kebetulan ada produk kopi. Nah saya juga bisa dibilang pengusaha kecil, pengusaha sih enggak gitu ya. Jadi ketika saya ingin menjual produk kopi misalnya, saya jual produk specialty. Banyak tuh specialty yang namanya kopi spesial tuh, bermacam-macam, tapi proses untuk menjadikan kopi itu menjadi specialty itu tetap sama. Hanya ketika kopi itu sudah jadi specialty, ada beberapa dalam proses itu misalnya kan nanti akan menghasilkan beberapa hal yang menghasilkan beberapa spek sehingga menghasilkan juga rasa kopi yang berbeda. Nah, begitu juga dengan Lalpari ini, gitu. Nah, dari segi pengusahanya sendiri, ketika kita ingin menjual kopi, kita kan akan menawarkan rasa, kita akan menawarkan bentuk, kita akan menawarkan, bukan hanya, eee, apa, Lalparinya saja, bahkan sampai ke packaging-nya sendiri kita harus pikirkan gitu kan supaya, eee, barang atau produk kita ini laku di pasaran. Nah, inilah yang dipandang oleh oleh, mungkin Pak Gopal atau para, pebisnis lainnya ya yang menjual Lalpari di negaranya. Jadi sebenarnya keduanya nggak ada yang salah kalau menurut saya, Pak. Mungkin itu tadi saja, hanya perbedaannya ya tentu itu, ketika Pak Gopal ingin memberikan, pelayanan terbaiknya ke konsumennya, tentu dia harus memberikan produk terbaiknya juga ke konsumennya, supaya dia bisa memberikan harga terbaik dan harga terbaiknya ini dibeli oleh konsumen. Nah itu, jadi dia harus memberikan produk terbaik. Nah, dia mau jual apa? Lalpari. Lalparinya itu dia tentu harus punya spek-spek khusus yang, harus dipenuhi oleh para petani gitu kan. Seperti kelopaknya, warnanya, ataupun, bentuknya, ukurannya. Nah itu semua kan harus, di apa, dicukupi oleh Pak Gopal untuk apa, untuk menarik konsumen supaya konsumen mau membeli produknya. Nah, ketika ini sudah menjadi tolak ukur, bagi para pebisnis, Lalpari di India bahwasanya inilah yang namanya Lalpari, makanya selama ini jadinya mereka menganggap bahwasanya inilah Lalpari. Mereka tidak melihat lagi bagaimana proses dari pembuatan Lalpari tersebut. Jadi saya rasa seperti itu, Pak, nggak ada yang salah. Jadi itu aja saya rasa, Pak, sedikit pendapat saya. Izin saya masih baru. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mbak Rika. Mbak Rika bicara kopi, Mbak Rika udah ikut kopi dulu, itu? Kebetulan saya juga ada Green Bean, Arabica Gayo. Saya selalu ikut di Arabica Gayo dan juga ada produk kopi namanya Sakti Kopi khusus untuk yang, bubuk dan juga yang roasting. Ya, ya yang saya pernah tangkap, ini nanti punten ke Kang Yoga ya, saya ngobrolin kopi, padahal ahlinya Kang Yoga nih. Siap siap, Kang. Ya. Itu sebetulnya kan kayak kopi juga ada perbedaan Di proses. spesifikasi berdasarkan satu proses, juga berdasarkan tempat tumbuhnya akhirnya ya. Jadi tempat tumbuhnya di ketinggian berapa, dekat dengan laut atau tidak, begitu ya. Benar, itu mempengaruhi rasa. Iya, itu juga akhirnya mempengaruhi rasa, begitu ya, betul ya. Oke, itu kita tampung aja ya, nggak apa-apa ya. Itu jadi bahan diskusi berikutnya. Kita tinggal 5 menit lagi. Saya ingin membuka dulu kesempatan kalau ada juga yang ingin menyampaikan pendapat atau saran, teman-teman. 1, 2, 3, kalau nggak ada, berhubung tinggal 5 menit, saya ingin minta
waktu untuk memberi kesempatan kepada para pemateri untuk kata penutup. Di sini mungkin pertama saya minta dari Pak Agus Sabtono dulu, Pak Agus, untuk kata penutup sebagai wakil Indonesia di India maupun wakil India bagi kami untuk lebih mengenal permintaan cengkeh dari India itu ya. Silakan Pak Agus, izin. Baik, terima kasih Pak Kedar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih tentunya atas undangan webinar hari ini, bincang-bincang hari ini. Ini saya rasa sangat bermanfaat. Kita bisa paling tidak bukan menyamakan persepsi ya, tapi dalam arti kita lebih tahu. Tadi saya setuju dengan pandangan Ibu yang dari Sumatera Utara bahwa memang ini ujung-ujungnya adalah yang satu dari sudut pandang petani, yang satu dari sudut pandang pengusaha. Jadi memang ini yang harus kita samakan persepsi itu. Ya, tentunya saya akan coba bantu mencarikan parameter itu dan kami akan coba bicara dengan Pak Gopal. Sekali lagi Pak Kedar, kepada Yayasan Negeri Rempah, kami sangat menghargai atas berbagai upayanya yang secara maksimal terus-menerus berkesinambungan melakukan berbagai edukasi, webinar, dan sosialisasi tentang rempah-rempah ini. Kami di sini dari Konsulat Jenderal RI di Mumbai tentunya siap membantu ya, memfasilitasi para pengusaha Indonesia yang akan mengekspor rempah-rempah termasuk cengkeh ke India. Tadi yang kami sudah ada beberapa nama dan nomor telepon, kami akan masukkan dalam grup. Ya, nanti silahkan melakukan business matching atau bertanya lebih detail lagi. Tapi kami juga akan terbuka lebar kalau mau menanyakan sesuatu kepada KJRI Mumbai. Kami akan catat nomor telepon termasuk nomor fax dan email KJRI Mumbai, kita akan tulis di chat room. Terima kasih sekali lagi, and also Pak Gopal, thank you very much for your attendance today. I think your present is very useful for us to get more understanding about Lalpari. Thank you, Pak Gopal. Maybe next time we can further discuss about Lalpari. My pleasure. My pleasure. Anytime I can assist, I'm ready. Also from Negeri Rempah Foundation, Pak Gopal, we hope that soon we will contact you again for the next event ya, Pak Gopal. Oke, teman-teman semua, sekian ya. Kita tutup dulu diskusi ini dari Kang Yoga. Nanti kita diskusi lagi, Kang Yoga. Terima kasih waktunya. Pak Gopal, thank you for your time. Pak Agus Sabtono, terima kasih sekali Pak. Izin nanti kita kontak lagi Bapak tentunya ya. Dengan ini, Forum Talkshow Lalpari Close, hubungan budaya antara India dan Indonesia, kami akhiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Namaste Pak Gopal. Terima kasih. Terima kasih Pak Cedar. Terima kasih Pak Agus. Makasih, maaf telat tadi rapat dulu kantor. Terima kasih semuanya. Ya. Pak Kedar, Pak Lain Yoga. kali minta diundang lagi. Terima kasih. Terima kasih.